Salamat Ma'am Gobby Von kagas nagamit na jud tawon sa akong mama ang wheelchair. Bitaw mga paps, lain pay ato lisod jud di ay kaayo no nga maingon ani imong ginikanan unya walang wala pod ang mga anak. Duha rami ka mag-igsuon unya ang panginabuhi pod sa akong igsuon na masayro ra unya. Ako street vendor lang. Sa mga nakailan ako, tinuod na ako'y sweldo diri sa pag-vlog-vlog. Pero ginagmay ra na pod bay ako'y batang gamay gigatas. Naapod ko estudyante. Daghan pod na tinggala nang anong wala na daw ko nagbuy and sell og mga motor. Tubagon lang nako. Wala na ko nag-buy and sell tungod sa kadaghan ng nag-buy and sell karon. Halos tagduha ka semana pud bago mahahlin ang unit. Maayo unta og ulitaw ra ka. Unya wala ka nagkaon, wala kay gastuhanan. Mauto ako ana lang gibaligya ang minivan nako kay akong gikapital ani akong negosyo karon nga Calamares. Daghan man gud nang husga sa ako ang mga kaila og mga parente nako nga wala kabalo og unsay sitwasyon. Nagsalig man gud mo kay naamoy kahya. Nagsalig man gud mo kay nakapundar namo. Nagsalig man gud mo kay naamoy mga abroad. Nagsalig man gud mo kay kwartahan na daan inyong ginikanan bago mo na ingon ana. Unya kami pobre na bayami daan hangtod karon. Nagpasalamat lang gani ko kay naay uban ka parentihan nga ni Dunol pod maong utang kabubuton. Nako na ninyo tanan sige lang og kaloyan lang ko makabawi ra ko ninyo puhon. Lain pay ato mga paps dili man ingon sa pagpamoyboy no. Sa kadtong nagkalisod mi atong pagpanganak sa akong asawa kini akong ginikanan bisan anino lang ba. Wala joy si bisan isa nga ni duaw sa amoa sa hospital bisan parente. May pa ang side sa akong asawa ug akong ugangan ni tabang pamao bitaw. Mahiubos ko usahay ani akong ginikanan kay wala joy paki sa ako kadtong nanginahanglan kog tabang ato na time. Kabalo man ko nga wala po'y kwarta pero bisan pangumusta man lang unta or pagduaw bisan lugaw na lang unta og walay lain matunol. Pero ako ara nagibaliwala kay ginikanan man gud bisan pag magkinaunsa anak ra gihapon mo tabang ana depende na lang pud sa mga anak nga naay kaya unya kami duha. Rabaya mi ka magsuon no unya. Walang wala pud paita maong need pud na muog tabang. Nagtuo man gud ning uban porket 1 million followers ko dako nagsweldo. Diri man gud sa pag-vlog bisan pag unsa kadako sa imong followers diha og imong mga video baba kaayo og views. Syempre babapod ka og earnings ana. Ang earnings man gud diri sa pag-vlog nag-agad ra pud sa views. Kung monetize na ka, mao bitaw ning ubang nagsugod pag-vlog bisan unsa na lang content himuon bisag bawal buhaton para lang mag-viral. Pero mao pud lagi na pud ka ipaaboton ma-restrict pud imong account. Mao bitaw ginaampingan nako akong account kay lisod kaayo og ma-restrict ka kay nakasulay na baya ko ana sauna. Bahalag ginagmay. Basta dili lang madaot imong account mo abot raman. Ang time nga naadjud mga tao na ganahan sa imong mga video ayaw lang pagdali. Ayaw ikumpara imong kinabuhi sa ubang mga tao. Ayaw kasi na og unsay naabot nila ang imong himuon himoa silang inspirasyon na og kaya nila kaya pud nato kay parihas ratang tao diri sa kalibutan pero mas bintaha kung adunahan imong ginikanan daan. Og sa mga nangutana kay nagpromote man daw kog sugal sa tinuod lang no dili na siya dinagko. Ang gibayad sa amuan nagdepende. Rapod gihapon na sa sugal nga gipromote nimo. Kay kontrata man good na siya. Unya sa 100% maayo na lang og naay modula sa imong link sa comment section. Bisan isa ka tawo. Unya wala dili gihapon ka karin yung mao bitaw ng uban vlogger magflix og daghang kwarta. Aron naay modula sa ilang link para masweldohan sila og dako sa nagpa-promote nila gitawag namo nga handler. Unya sa imong mga followers. Dili bayatanan hilig og sugal. Bisan pagtaas kaayo kag views tag 1 million views pero walay interesado modula sa imong link. Dili gihapon ka sweldohan ana sunod. Buwenas na lang kaayo ng ubang vlogger nga nangadatu tungod sa pag-promote kay ilang mga followers kasagaran mga hilig pud og sugal. Syempre daghan jud modula sa ilang link nga naa sa comment section. Syempre dagko kaayo nagbayad. Murag taas naman kaayo ning video. Dili lang ko magdahom og naay mo tanaw ani pero bahala na. Basta importante nakahimo nako og content para ma-upload karong adlaw.